So right now guys, we're at the Helayan Adventure Park. So we have activity here. We'll see what's going on here. Kung sa mga red atuan. So what's up guys? We're here at the longest zip line in Asia. And here's my mom. Are you ready? Ready? Let's do this. Here we go. Here we go. We're fucking alive, man. Guys, that was crazy. First time zipline of my life. So nami diri sa Python zipline. Ikaw na, Col? Ihatinikan mama ko. Dire? O, saka lang kami. Pwede na magalagsan ko. Pwede ra. Seatbelt na ta diri. Seatbelt. Tulumi ka ba, kuya? So Jack, you ready? Ready. Masa ikaw nga naman sa pamilya ni Madaan. God bless. God bless. Pati ba rin ako kan? Ikaw sunod na. Sige na, gear na. Ikoy? Ha? Ay, ako. Ay, lagi kong. Ikaw sunod ba? Dali na. Pagpunsa. Isa kay dia? Oo, tala. Ay, di. Dali Ayaw na. lagi. Ay, luwag. Sa mga staka sa palaso, magkulay lang po sa So right now, we're here at Super Mario ba nga? Sakyanan ba? Super Mario ba? So, are you ready guys? Yeah, let's go. So, after sa ito mga several rides, last ride tong Mario Kart ba? Ito na ito sa mga car guys. Mga 1980s ba, mga karaan. Let's check some food inside, kung na ba sila food. Tay, dawat mo card? Yes, sir. Okay.
So, mag-enjoy ta guys. Kaya yung bagay, matag Amerikano. Trabaho ba ito dito? Diba ta ka-enjoy dito, no? May enjoy gyapon pero dollar sa dollar, guys. Let's go. Ma, saan mo ikaingon, ma? Katong lagaron, ma. Okay ra. Lingaw ka? Oo, nalingaw pa na sa inyo. Kol. Lingaw ka, Kol? Wala eh. Nervous ko. Baka na. Nalingaw ka tong sa kart. Cart. Kanto, pero tong dito sa babaw. Ang kat, siya kay drive naman. Drive naman. Katong kuhan, murag na first time. So, kaya yung istorya karon. Ato i-play ang video. Let's go. Jack, dili ka to. Cool ba guys? Cool ba? First time. Okay guys, salamat guys, dilupad na ta guys. Hopefully guys, di kusog na guys. Tangkala na ni guys, kasi masangit na guys. Woo! 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 Bali na ta guys. Okay. Woo! 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 Di tayo gumotro guys. Uy! Uy! Ito tuyog ka ta guys. Uy! 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 Tama! Saan na hindi na kaya dito? Gamay na lang. Dilap nyo pa kita guys. Ay. Dili ka to. So, andito po tayo guys sa magandang lugar na to. Parang sa, ano, andito yung ape na king queen na monkey. So, pupunta tayo sa reception nila dito sa hotel kasi I think we're gonna stay here tonight. We'll see if may available for 4. Let's go. Kasi otherwise kasi, pag hindi na siya na hindi pala sa tubo mo, So, ano yan itong stayan for tonight, guys? Huh? Let's go! At so, yun lang, guys. We're done in our adventure here at Bukidnon. Dili mi nakatulog sa forest, Dahelayan Adventure Park. So, we're on the way home to Agusan del Sur. And probably, I'm gonna do paragliding. We'll see.